हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मास्टर सुभाषपुर। आज पढ़ा प्लस टू सेकेंड आर्ट्स हिस्ट्री यूनिट 1 भारत इतिहास उपादान MCQ। ओके, लेट अस स्टार्ट। नंबर 1, भारतर केउं बड़लाट समय रे प्रत्नतत्व विभाग सृष्टि होइथिला? लॉर्ड क्लाइव। खारवेल हाथीगुंफा शिलालेख केउंठारे अवस्थित? उदयगिरी। केउं शिलालेखरू खारवेल कथा जानी हुए? हाथीगुंफा शिलालेख। पल्लव मानकर स्थापत्यर निदर्शन केउंठारे देखिबाकू मिलिथाए? मामल्लपुरम मंदिर। गिरनार प्रस्तराभिलेख केउं शासक गुणगान करिथाए? शक शासक रुद्रदमन। मुद्रा नथिले केउमानक इतिहास अज्ञात होई रहिथांता? इंडो ग्रीक शासक। भारहुत स्थापत्य केउं समयर कला स्थापत्यर परिचय प्रदान करिथाए? शुंग समयर। प्राचीन कलिंग नगरीर वर्तमान नाम कौन अटे? हरिशपुरगढ़। केउं शिलालेखरू आर्यमानक भारत आगमन कथा सूचित हुए? केउं शिलालेखरू आर्यमानक भारत आगमन कथा सूचित हुए? बोघाजोकोई शिलालेख। गुप्त मुद्रार भाषा कौन थिला? संस्कृत। भारतर प्राचीनतम मुद्रा रूपे केउं मुद्रा को ग्रहण करा जाए? मौर्य युगर छापा मुद्रा। खारवेल हाथीगुंफा शिलालेख केउंठारे अवस्थित? उदयगिरी। अलाहाबाद प्रशस्ति रे केउं राजांक कृतित्व संपर्क रे उल्लेख अछि? समुद्रगुप्त। नासिक प्रशस्ति रे केउं राजांक संपर्क रे जଣା पड़िथाए? गौतमीपुत्र सातकर्णी। संगम साहित्य भारत रे केउं अंचल रे राजवंश और राजामानक उपरे विवरणी प्रदान करे? दक्षिण भारत। प्राचीन भारत इतिहास रचना पाई उपादान भावे अभिलेख बा खोदित लेखा हेला? प्रत्नतात्विक उपादान। एपिग्राफीर अर्थ? शिलालेख अनुध्यान। मुद्रा अनुध्यान पद्धति को कौन कहा जाए? मुद्रा तत्व। सूत्र पिटक केउं धर्मर धर्मग्रंथ रूपे परिचित? बौद्ध धर्म। पाणिनिक अष्टधाई केबे रचित होइथिला? ख्रीष्टपूर्व 4th शताब्दी। आर्य और द्राविड़ मानक मध्य संघर्ष विषय केउं पुस्तक जानी हुए? रामायण। अंग केउं धर्मर दर्शन उपरे आलोकपात करिथाए? जैन धर्म। केउं पुस्तकरू प्राचीन भारतर विभिन्न पोताशय एवं दरियापारी वाणिज्य संपर्क रे सूचना मिलिथाए? आरिथ्रेरियान सागरर पेरिप्लस। तांजोर ठारे कहार स्थापत्य कला विद्यमान अछि? चोल। प्रयाग प्रशस्ति केउं प्रकार अभिलेख? प्रशंसा व्यंजक। टलेमीक द्वारा रचित पुस्तकर नाम कौन? भूगोल।
ଅଶୋକଙ୍କ ଅଭିଲେଖମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ଶିଳାଲେଖ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି? 14ଟି। ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀର ରଚୟିତା କିଏ? କହ୍ଲଣ। ମୁଦ୍ରାରାକ୍ଷସ ନାଟକର ରଚୟିତା କିଏ? ବିଶାଖା ଦତ୍ତ। କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। କାହା ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଫାୟାନ୍ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ତାରିଖ ଇ ହିନ୍ଦ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଆଲବେରୁନ୍। ତବାକତ ଇ ନାସିର ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ମିନହାଜ ଇ ସିରାଜ। ତାରିଖ ଇ ଫିରୋଜ ଶାହୀ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଜିୟାଉଦ୍ଦିନ ବରାଣୀ। ହୁମାୟୁନ୍ନାମା ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଗୁଲବଦନ ବେଗ। ଆକବରନାମା ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଆବୁଲ ଫାଜଲ। ଇଣ୍ଡିକା ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ମେଘାସ୍ଥିନିସ୍। ସିୟୁକି ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ହୁଏନ୍ସା। କାହା ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ହୁଏନ୍ସା ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ? ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ଚାଲୁକ୍ୟ ନରପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲକେଶୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ? ଐହୋଲ ପ୍ରଶସ୍ତି। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ରଚୟିତା କିଏ? କୌଟିଲ୍ୟ। ମାଳବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍ ନାଟକର ରଚୟିତା କିଏ? କାଳିଦାସ। ହର୍ଷଚରିତ ରଚୟିତା କିଏ? ବାଣଭଟ୍ଟ। ମହାଭାଷ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ପତଞ୍ଜଳି। ଫୋ କି ଓ କି ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଫାୟାନ୍। ବିକ୍ରମାର୍କ ଚରିତ ପୁସ୍ତକ ରଚୟିତା କିଏ? ବିଲ୍ହଣ। ଅଶୋକଙ୍କ ସାରନାଥ, ଧଉଳି ଓ ଜଉଗଡ଼ ଅଭିଲେଖ କେଉଁ ଅଭିଲେଖର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନମୁନା? ଧର୍ମୀୟ ଅଭିଲେଖ। କୁମାରପାଳ ଚରିତ ରଚୟିତା କିଏ? ହେମଚନ୍ଦ୍ର। ରାମଚରିତର ରଚୟିତା କିଏ? ସାନ୍ଧ୍ୟକର ନନ୍ଦୀ। ଚାଲୁକ୍ୟ ନରପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲକେଶୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ? ଐହୋଲ ପ୍ରଶସ୍ତି। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ରଚୟିତା କିଏ? କୌଟିଲ୍ୟ। ମାଳବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍ ନାଟକର ରଚୟିତା କିଏ? କାଳିଦାସ। ହର୍ଷଚରିତର ରଚୟିତା କିଏ? ବାଣଭଟ୍ଟ। ମହାଭାଷ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ପତଞ୍ଜଳି। ଫୋକି ଓକି ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଫାୟାନ୍। ବିକ୍ରମାର୍କ ଚରିତ୍ର ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ବିଲ୍ହଣ। ସାନ୍ଧ୍ୟକର ନନ୍ଦୀଙ୍କ ରାମଚରିତରେ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି? ବଙ୍ଗରାଜା ରାମପାଳ। କେଉଁ ଅଭିଲେଖରେ ରାଜାମାନେ ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ? ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟଜଙ୍କ ଅଭିଲେଖ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରଶସ୍ତିରୁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜା ପୁଲକେଶୀ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଇଥାଏ? ଐହୋଲ ପ୍ରଶସ୍ତି। ଦଶକୁମାର
ଦଶକୁମାର ଚରିତମ୍ ର ରଚୟିତା କିଏ? ଦଣ୍ଡିନ୍। କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରାଜବଂଶ ଓ ରାଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟ। ହରପ୍ପା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପଶ୍ଚିମ ପଞ୍ଜାବର ମଣ୍ଟେଗୋମରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ। କେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ 1921-22 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦୁଇ ପ୍ରାଚୀନ ନଗର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା? ରାଖାଲ ଦାସ ବାନାର୍ଜୀ ଓ ଦୟାରାମ ସାହାଣୀ। ମହେଞ୍ଜୋଦାର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶର ଲାରକାନା ଜିଲ୍ଲାରେ। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ନିର୍ମାତା କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? ଦ୍ରାବିଡ଼। ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୃତ ନଗରୀ। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକକାଳୀନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚୁଲିର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା? କାଳିବଗାନ। କେଉଁ ସଭ୍ୟତାର ଆଦିବାସୀମାନେ ଘୋଡ଼ା ଏବଂ କୁକୁରର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲେ? ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା। ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ତମ୍ବା ଏବଂ ଟିଣ ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲେ? ରାଜସ୍ଥାନ। ଜଳପଥରେ ଭାରତ ବାହାରେ କେଉଁ ସଭ୍ୟତା ସହିତ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ନିଗୁଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା? ମେସୋପଟାମିଆ। କେଉଁ ଦେବତା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଥିଲେ? ଶିବ। ଭାରତରେ ମାତୃକା ଶକ୍ତିର ଉପାସନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ ସଭ୍ୟତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାରେ ସିଲରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱସ୍ତିକ ଏବଂ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ କେଉଁ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ? ନିମ୍ବ ଗଛ। ମୃତ୍ପାତ୍ର କେଉଁ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଧାନ ଶିଳ୍ପ ଥିଲା? ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ବସତି ସ୍ଥାପନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ସପ୍ତସିନ୍ଧୁ। ବେଦର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଶ୍ରୁତି। ପାଣି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଭାଗ କ'ଣ? ଏକ ପ୍ରକାର କର। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପରିବାର ଥିଲା ପିତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୁଳପ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବେଦ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଅଟେ? ଋକ୍। ଚତୁରାଶ୍ରମରେ ଚାରୋଟି ଅବସ୍ଥାରୁ ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥାର ନାମ କ'ଣ? ବାନପ୍ରସ୍ଥ। ଭୂତ ପ୍ରେତାଦି ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ କେଉଁ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ଅଥର୍ବ। ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର କଟିତଟରୁ ତଳକୁ ଲମ୍ବିଥିବା ପୋଷାକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନିବି। ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ସଂଗ୍ରହିତ୍ରୀ। କେଉଁ ନଦୀ କୋଶଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ରଖିଥିଲା? ସରଜୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧିର ଦିନ ଅନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା? କୁରୁ। ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ମତ୍ସ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ? ଜୟପୁର। ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା? ମଲ୍ଲ।
ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବାରାଣାସୀ ନାମରେ ପରିଚିତ? କାଶୀ। କେଉଁ ରାଜଧାନୀ ନଗରୀ ବରୁଣ ଓ ଅସି ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ? ବାରାଣାସୀ। କେତୋଟି ଗୋଷ୍ଠୀର ସମାରୋହରେ ଭୋଜି ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 8ଟି। ମଥୁରା କେଉଁ ମହାଜନପଦର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ସୁରସେନ। କେଉଁ ମହାଜନପଦ ପାରସିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା? ଗାନ୍ଧାର। ବାରାଣାସୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? କାଶୀ। କେଉଁଠାରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଜାମାନେ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ? ସନ୍ଥାଗାର। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶାସକମାନେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପାଇଁ ନୀତି ନିୟମ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅଶ୍ୱସେନ। ଶ୍ରୀବସ୍ତି କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ଉତ୍ତର କୋଶଳ। କୁଶବତୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ। ମହାକୋଶଳ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ? କୋଶଳ। କୋଶଳ ଦେବୀ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ କନ୍ୟା ଥିଲେ? ମହାକୋଶଳ। ପ୍ରସେନଜିତ୍ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ? କୋଶଳ। ଅଜାତଶତ୍ରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହାର ପୁତ୍ର ଥିଲେ? ବିମ୍ବିସାର। ଚମ୍ପା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ଅଙ୍ଗ। ଦଧିମାମନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ? ଅଙ୍ଗ। ରାଜଗୃହ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ମଗଧ। କୁଶିନାରା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ମଲ୍ଲ। ମହାସାମନ୍ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ? ଚେଦି। ଉଦୟନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ? ବତ୍ସ। ଗାନ୍ଧାର ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତକ୍ଷଶିଳା। କମ୍ବୋଜର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ରାଜପୁର। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର କ'ଣ ଥିଲା? ପରିବାର। ଋଗ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପାଣି କୁହାଯାଉଥିଲା? ବ୍ୟବସାୟୀ। ଋଗ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଜନର ମୁଖ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଗୋପ। ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କର ଆଦାୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଭାଗଦୁଘ। ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କିଏ ସତ୍ୟ ଓ ନୈତିକତାର ଦେବତା ଥିଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ପୋତାଶ୍ରୟର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି? ଲୋଥାଲ। ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଭୂଖନନ ଫଳରେ ଭୂମିଗତରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଧ୍ୱଂସାବଶେଷକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଉପାଦାନ କୁହାଯାଇଥାଏ? ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ। ଭାରତରେ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ଛାପା ମୁଦ୍ରା। ଐହୋଲ ପ୍ରଶସ୍ତି ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲକେଶୀ। ରୁମିନ୍ ଦେଇ ଅଭିଲେଖ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ? ଅଶୋକ। ଜାତୀୟ ଅଭିଲେଖାଗାର ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଡ୍ୟାସ୍ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ? ରାଜ୍ୟ ଶାସନ। ତୁଘଲକନାମା ଡ୍ୟାସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅମୀର ଖୁସ୍ରୁ।
अर्थशास्त्र साहित्य एक डैश उदाहरण अटे लौकिक। ओडिशा इतिहास विषय डैश रु तथ्य मिले मादला पांजी। हुएन्सा डैश धर्मावलंबी थिले बौद्ध। फायान डैश शताब्दी भारत को आसते पंचम। कीर्ति कुमुदिनी डैश देश कथा जना पड़े नेपाल। बाबरଙ୍କ आत्मचरितर नाम डैश अटे बाबरनामा। सम्राट डैश शासन समय प्रस्तरलेख प्रथम व्यवहार करा जायतिला अशोक। भूगोलविद डैश ओडिशा उपकूल में पालुठारे एक प्रसिद्ध बंदर थिबार अनुमान करिसंती टलेमी। राजस्थान डैश ठारे जैन कीर्ति गुड़िक देखा जाए दिलवारा। गोमतेश्वर बाहुबली मूर्ति डैश राज्य अवस्थित कर्नाटक। तांजोर स्थापत्य संस्कृतिर नमूना डैश मानक द्वारा निर्मित कीर्तिराजी बहन करिथाए चोल। दक्षिण में मामलापुरम ठारे थिबा डैश मंदिर पल्ल मानकर स्थापत्य कृतिर परिचय प्रदान करिथाए प्रस्तर कटा। हरप्पापार केतोटी मोहर उपरे डैश संकेत थिबारु अनुमान करा जाए जे हरप्पापा आदिवासी माने सूर्य उपासना करुथिले स्वस्तिक चक्र। हरप्पापा सभ्यता पाठोद्धार प्रथमे डैश करिथिले एस.आर. राव। हरप्पापा सभ्यतार अभिनव व्यवस्था थिला डैश निष्कासन व्यवस्था। हरप्पापा सभ्यतार डैश स्थान में बहुत गुड़े चुली आविष्कृत होइअछि कालीबगान। हरप्पापा सभ्यतार विलय डैश मसीह घटिथिला ख्रीष्टपूर्व 1800। बृहत स्नानागार दैर्घ्य डैश मीटर प्रस्थ डैश मीटर थिला 55-35। परवर्ती वैदिक युग में डैश यज्ञ राजा को अभिषेक करा जाउथिला राजसूय। मृत्यु पर जीवन संपर्क में डैश रे वर्णना करा जाइछि अथर्ववेद। परवर्ती वैदिक युग में विनिमय व्यवस्था निमित्त डैश नामक मुद्रा व्यवहृत हेउथिला निष्क। डैश वेदरे पूजा पद्धति व्याख्या करा जाइछि जजु। विश्वर सर्वप्राचीन तुला डैश रु मिलिथिला मेहरगढ़। हरप्पापा संस्कृतिर यज्ञवेदी डैश ठारू आविष्कृत होइअछि कालीबगान। वैदिक सभ्यतार स्रष्टा डैश मानक कहा जाए आर्य। आर्य मानक प्रथम वासस्थली आर्यावर्त डैश रे थिला उत्तर भारत। परवर्ती वैदिक युग में ग्रामर अमसृण रास्तार जीवाई डैश नामक जानर व्यवहार करा जाउथिला विपथ। कुरु महाजनपदर राजधानी थिला डैश इंद्रप्रस्थ। कानकुब्ज व कौनज डैश महाजनपदर अवस्थित गांधार। मगध महाजनपद डैश को रूपांतरित होइथिला साम्राज्य। काशी जनपद एक डैश राष्ट्र थिला राजतांत्रिक।
बिंबिसार कोशल राज्यर राजकुमारी डैश को विवाह करथिले कोशल देवी। कोशाम्बी डैश रो राजधानी थिला वत्स जनपद। अंग जनपदर राजधानी नाम थिला डैश चंपा। सुरसेन जनपदर डैश वंश शासन करुथिले यादव। आधुनिक डैश को नहीं गठित होता अवंती राष्ट्र मालवा। वैदिक जुगरे मनुष्य देवता मानकर मध्यस्थी रूपे डैश को कल्पना करा जाए अग्नि। डैश ऋग वैदिक समाजर ग्रामर मुख्य थिले ग्रामणी। केतक परिवार समष्टि ने डैश गठन करा जाउथिला ग्राम। केतुड़िए ग्राम को नहीं गठित होता 20 मुख्य को डैश कह जाउथिला 20पति। डैश जुगरे जाति प्रथा सृष्टि होता परवर्ती वैदिक। अश्वमेध यज्ञ डैश जुगर समाहित होता परवर्ती वैदिक। केतगुड़िए जन को नहीं एक बृहत राज्य गठन करा जाउथिला ताकू डैश कह जाउथिला जनपद। ऋग्वेद रे डैश टी मंडल अच्छी 10टी। डैश वेद रे संगीत विषय आलोचना करा जाइछि गंधर्व। वैदिक जुगर शेष भाग में रचित साहित्य को डैश कह जाए वेदांत। आयुर्वेदिक जुगरे व्यवहृत मद्यर नाम डैश सोमरस। ख्रीष्टपूर्व 1800 रु ख्रीष्टपूर्व 800 मध्य डैश सभ्यता विकास लाभ करिथिला ऋग वैदिक। ऋग वैदिक सभ्यता डैश परिवार प्रथा प्रचलित थिला यौथ। इंग्रेज शासन संपर्क में जानिबा डैश उपादान आवश्यक अभिलेखागारीय। कामरूप ठारे थिबा कला डैश धर्मर इतिहास रचना करिबारे सहाय्य करिथाए शाक्त। रुद्रदामन विषय डैश लेख तथ्य प्रदान करे गिरनार। एमसीक्यू सरला आउ फिल इन द ब्लैंक सरला शून्य स्थान पूर्ण कर सरला। एतिक बर्तमान तुम बर्तमान फास्ट चैप्टर क्लियर। नेक्स्ट रे मैं सेकेंड यूनिट आरंभ करिया। ओके थैंक्स।